Syudad hugot nga nangandam sa umaabot nga search for most child-friendly city dinhi sa nasud. Kompleto detalye Super Alan Mahait pasok. Hugot nga nangandam karon ang kagamanan sa Dagbayan sa Sugbo alang sa umabot nga search for child-friendly city dinhi mismo sa nasod. Ato ka nasayran nga ang nasgutan nga titulo nakuha na kini sa Cebu City Government di atong 2008 panahon ni kanhi Mayor Tomas Susmanya nguman 2011 nakuha sa begini sa panahon ni suspended Mayor Mike Rama. Matod pa ni Attorney Kim Susmanya ang pangulo sa Cebu City Welfare for the Protection of Children nga dako ikatabang nini mismo ang barangay nga mutuman sa katungdanan sa ipatuman nga kalihukan na intervention pinagi sa Barangay Council for the Protection of Children nga makuha sa Cebu City Government ang nasigutan nga titulo unya ubay-ubay sa bunya nga barangay ang matud pa magtigi ning nasigutan nga search for child-friendly barangay dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Alan Mahait sa Jamie Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio.